آج ہم ایک ایسی کتاب کی بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف پڑھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ مینز سرچ فار میننگ، ایک ایسی تحریر جو دکھ کے اندھیروں میں بھی معنی کی روشنی تلاش کرنا سکھاتی ہے۔ اس کتاب کے مصنف وکٹر فرینکل آسٹریا کے ایک ماہر نفسیات اور نیورولوجسٹ تھے۔ وہ وینا میں پیدا ہوئے اور جوانی ہی سے انسانی ذہن اور ڈپریشن کے موضوع پر کام کر رہے تھے۔ وہ صرف ایک ڈاکٹر نہیں تھے، وہ انسان کے اندرونی دکھ کو سمجھنے والے محقق تھے۔ لیکن پھر تاریخ نے کروٹ لی، دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، نازی جرمنی نے یہودیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا اور 1942 میں وکٹر فرینکل کو بھی ان کے خاندان سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں مختلف کنسنٹریشن کیمپوں میں بھیجا گیا، جن میں سب سے بدنام آشوٹز بھی شامل تھا۔ سوچیں، ایک ماہر نفسیات جو انسانی ذہن کا مطالعہ کر رہا تھا، اچانک خود انسانیت کے بدترین امتحان میں ڈال دیا گیا۔ اس کے پاس سب کچھ چھین لیا گیا، گھر، خاندان، کپڑے، نام تک۔ اسے صرف ایک نمبر دے دیا گیا۔ کیمپ میں داخل ہوتے ہی قیدیوں سے ان کا سامان چھین لیا جاتا تھا۔ وکٹر فرینکل اپنے ساتھ ایک قیمتی مسودہ لے کر آئے تھے، ان کی زندگی کی محنت، لیکن وہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ اس لمحے انہوں نے محسوس کیا کہ اب ان کے پاس باہر کی دنیا کا کچھ بھی باقی نہیں۔ کیمپ کی زندگی ناقابل بیان تھی۔ بھوک، سردی، جبری مشقت، مار پیٹ اور ہر لمحہ موت کا خوف۔ لوگ روز مرتے تھے، صبح اٹھتے تو نہیں معلوم ہوتا تھا شام تک زندہ رہیں گے یا نہیں۔ ابتدا میں قیدی شدید صدمے میں ہوتے تھے۔ وہ یقین ہی نہیں کر پاتے تھے کہ یہ سب حقیقت ہے۔ دماغ ایک طرح کا حفاظتی نظام بنا لیتا تھا، جیسے سب کچھ خواب ہو۔ فرینکل لکھتے ہیں کہ کیمپ میں داخل ہوتے وقت اکثر قیدیوں کے ذہن میں خودکشی کا خیال آتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک عجیب سی بے حسی پیدا ہو جاتی تھی۔ انسان جب مسلسل اذیت میں رہتا ہے تو اس کا دل پتھر نہیں بنتا، بلکہ وہ خود کو بچانے کے لیے جذبات کو وقتی طور پر بند کر دیتا ہے۔ قیدیوں کے لیے سب سے اہم چیز ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک دن اور زندہ رہنا تھا۔ لیکن ان تمام اندھیروں کے درمیان فرینکل ایک بات نوٹ کر رہے تھے۔ سب لوگ ایک جیسے حالات میں تھے، لیکن سب کا رد عمل ایک جیسا نہیں تھا۔ کچھ لوگ مکمل طور پر ٹوٹ جاتے تھے اور کچھ انہی حالات میں بھی کسی اندرونی طاقت سے جڑے رہتے تھے۔ یہی مشاہدہ اس کتاب کی بنیاد بنا۔ کیا وجہ تھی کہ کچھ لوگ اذیت میں بھی زندہ رہنے کا حوصلہ رکھتے تھے؟ کیا چیز انہیں ٹوٹنے سے بچاتی تھی؟ اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک تعلیم یافتہ، کامیاب ڈاکٹر کو اچانک انسانیت کے بدترین امتحان میں ڈال دیا گیا۔ سب کچھ چھین لیا گیا، مگر ایک چیز باقی رہی، اندر کی سوچ۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیمپ کی زندگی کے دوران انسان امید کہاں سے لاتا ہے، اور وہ کون سی طاقت ہے جو جسم کمزور ہونے کے باوجود روح کو زندہ رکھتی ہے۔ جب انسان مسلسل تکلیف میں رہتا ہے تو وہ دو راستوں میں سے ایک چنتا ہے، یا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر وہ اپنے اندر کوئی ایسا معنی تلاش کر لیتا ہے جو اسے زندہ رکھتا ہے۔ مین سرچ فار میننگ میں وکٹر فرینکل لکھتے ہیں کہ کیمپ کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش جسمانی نہیں بلکہ ذہنی تھی۔ بھوک، سردی اور مشقت تو سب برداشت کر رہے تھے، مگر اصل سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس زندہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس قیدی کے پاس مستقبل میں کرنے کے لیے کچھ تھا، کسی سے ملنے کی امید تھی یا کوئی مقصد تھا، وہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکا، اور جس نے امید چھوڑ دی وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگا۔ ایک لمحہ ایسا بھی آتا تھا جب قیدی کام کرتے ہوئے اپنے پیاروں کو یاد کرتے تھے۔ فرینکل اکثر اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، مگر ان کی محبت کا خیال انہیں طاقت دیتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان محبت کے تصور سے بھی زندہ رہ سکتا ہے، چاہے محبوب سامنے موجود نہ ہو۔ ایک اور عجیب بات انہوں نے نوٹ کی، کچھ قیدی انتہائی مشکل حالات میں بھی دوسروں کی مدد کرتے تھے، اپنا آخری روٹی کا ٹکڑا بانٹ دیتے تھے۔ وہ شاید جسمانی طور پر کمزور تھے، لیکن روحانی طور پر مضبوط تھے۔ یہاں ایک بہت گہرا جملہ سامنے آتا ہے، انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے مگر ایک چیز نہیں، حالات کے بارے میں اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی۔ کیمپ میں ان کے پاس آزادی نہیں تھی، کھانا نہیں تھا، عزت نہیں تھی، لیکن ایک چیز باقی تھی، اندر کی آزادی۔ وہ یہ طے کر سکتے تھے کہ وہ نفرت سے بھر جائیں گے یا برداشت اور معنی تلاش کریں گے۔
फ्रैंकल ने देखा कि जब कोई कैदी ये मान लेता था कि उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं, तो उसका जिस्म भी जल्द जवाब दे देता था। उम्मीद सिर्फ एक जज्बाती चीज़ नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी की ताकत थी। वो ये भी कहते हैं कि तकलीफ़ बज़ाते खुद बेमानी नहीं होती। अगर इंसान उसे किसी बड़े मकसद से जोड़ दे तो वो तकलीफ़ भी काबिले बर्दाश्त हो जाती है। जैसे एक माँ बच्चे के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, या एक सिपाही वतन के लिए। कैंप की ज़िंदगी में अक्सर लोग मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब देखते थे, जैसे आज़ादी के बाद घर का खाना, ख़ानदान से मुलाकात। लेकिन अगर वो ख्वाब हकीकत से बहुत दूर होते तो मायूसी बढ़ जाती। इसलिए असल ताकत सिर्फ ख्वाब देखने में नहीं थी, बल्कि इस यकीन में थी कि मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब है, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों न हों। यही वो लम्हा था जहाँ फ्रैंकल के जहन में एक नया नज़रिया जन्म ले रहा था। उन्होंने महसूस किया कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत खुशी या ताकत नहीं, बल्कि मानी है। जब तक ज़िंदगी में मानी मौजूद है, इंसान सब कुछ सह सकता है। और यही इस हिस्से का सबसे अहम सबक है। तकलीफ़ हमें तब तोड़ती है जब वो बेमानी लगे, लेकिन जब हम उसमें मकसद देख लेते हैं तो वही तकलीफ़ हमें मजबूत बना देती है। कैंप की अज़ियत, भूख, सर्दी और मौत के साए में एक सवाल बार बार उभरता था, आखिर इंसान जिंदा क्यों रहे? इसी सवाल का जवाब बनती है किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग का दूसरा हिस्सा, जहां विक्टर फ्रैंकल अपना नज़रिया पेश करते हैं, लोगोथेरेपी। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी महरिक ताकत खुशी नहीं, जैसा कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा, और ना ही ताकत, जैसा कि एल्फ्रेड एडलर ने बयान किया, बल्कि इंसान की असल ख्वाहिश है अपनी ज़िंदगी में मानी तलाश करना। अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी का मतलब मिल जाए तो वो तकरीबन हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है। लोगोथेरेपी क्या है? लोगो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मानी। लोगोथेरेपी का मतलब हुआ मानी के ज़रिए इलाज। फ्रैंकल के मुताबिक डिप्रेशन, खालीपन और बेचैनी अक्सर इस वजह से पैदा होती है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी बेमकसद महसूस होती है। वो सुबह उठता है, काम करता है, सोता है, लेकिन अंदर से सवाल बाकी रहता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? यही कैफियत वो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं, एक अंदरूनी खला। लेकिन फ्रैंकल ये भी कहते हैं कि मानी हमें कोई और नहीं दे सकता, ना मुआशरा, ना ख़ानदान, ना दौलत। हर इंसान को अपना मतलब खुद तलाश करना पड़ता है। ज़िंदगी में मानी कैसे मिलता है? फ्रैंकल 3 रास्ते बताते हैं। 1, किसी काम या तख्लीक के ज़रिए। जब हम कोई बामकसद काम करते हैं, लिखना, पढ़ाना, खिदमत करना, कुछ तख्लीक करना, तो हम अपनी ज़िंदगी को मानी देते हैं। 2, मोहब्बत के ज़रिए। इंसान किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करके भी ज़िंदगी का मकसद पा सकता है। मोहब्बत हमें खुद से बड़ा बना देती है। 3, तकलीफ़ से रवैया बदलकर। ये सबसे गहरा नुक्ता है। अगर तकलीफ़ से बचना मुमकिन ना हो तो हम उसके बारे में अपना रवैया चुन सकते हैं। इसी इंतखाब में मानी छुपा होता है। कैंप में फ्रैंकल ने यही देखा, कुछ लोग हालात का शिकार बन गए और कुछ ने इन्हीं हालात में वक़ार और इंसानियत को बरकरार रखा। वो कहते हैं, ज़िंदगी हमसे सवाल करती है और हम अपने रवैये और फैसलों से उसका जवाब देते हैं। इस नज़रिए का मतलब ये नहीं कि तकलीफ़ अच्छी चीज़ है, बल्कि ये कि अगर तकलीफ़ आ ही जाए तो हम उसे बेमानी ना होने दें। आज भी बहुत से लोग अंदरूनी खालीपन का शिकार हैं। सब कुछ होने के बावजूद बेसुकूनी है। शायद मसला सहूलियात की कमी नहीं, बल्कि मकसद की कमी है। फ्रैंकल का पैगाम सादा मगर ताकतवर है। जिंदगी कभी भी मानी से खाली नहीं होती। चाहे हालात कितनी ही तारीक क्यों ना हो, किसी न किसी शक्ल में मतलब मौजूद होता है। हमें सिर्फ उसे तलाश करना होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि अज़ियत के अंधेरों में भी इंसान के पास एक ताकत बाकी रहती है, अपने रवैये का इंतखाब। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल हमें यही सिखाते हैं कि ज़िंदगी कभी भी बेमायने नहीं होती, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। अब सवाल ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस सबक को कैसे अपनाएं। सबसे पहले खुद से ये सवाल करना शुरू करें, मेरी ज़िंदगी मुझसे क्या चाहती है?
अक्सर हम पूछते हैं कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि असल सवाल उल्टा है। जिंदगी हमें हर दिन एक जिम्मेदारी देती है, एक मौका देती है, और हमें इसका जवाब अपने अमल से देना होता है। अगर आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो खुद से पूछें, मैं इस सूरत हाल में क्या सीख सकता हूँ? मैं किस तरह इस दर्द को ताकत में बदल सकता हूँ? शायद आपका मकसद किसी की मदद करना हो, शायद आपको कोई हुनर सीखना हो, शायद आपकी जिम्मेदारी अपने खानदान के लिए मजबूत रहना हो। मकसद हमेशा बड़ा और मशहूर होना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा मायने एक छोटे मगर सच्चे काम में छुपा होता है। एक और अहम बात यह है कि खालीपन से मत भागिए। जब अंदर खामोशी हो तो फौरन मोबाइल, सोशल मीडिया या शोर की तरफ ना दौड़ें। कभी कभी वो खामोशी ही आपको बताती है कि आप असल में क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि जिंदगी बेमकसद हो गई है तो 3 चीजों से शुरुआत करें। कोई बामकसद काम शुरू करें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। किसी से सच्ची मोहब्बत और ताल्लुक को मजबूत करें, और जब तकलीफ आए खुद से कहें, मैं इसके बारे में अपना रवैया चुन सकता हूँ। यही वो लम्हा है जहाँ इंसान मजलूम से मजबूत बन जाता है। फ्रैंकल का पैगाम आज भी उतना ही जिंदा है जितना उस वक्त था, क्योंकि जमाना बदल गया है मगर इंसान का अंदरूनी सवाल वही है, मैं क्यों जिंदा हूँ? याद रखें, जिंदगी कभी भी मुकम्मल तौर पर अंधेरी नहीं होती। अगर रोशनी बाहर न मिले तो उसे अपने अंदर जलाना पड़ता है, और वो रोशनी है मायने। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि आपने जिंदगी को एक नए जाविये से देखा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ताकतवर किताबों के खुलासे और ज़िंदगी बदल देने वाले ख्यालात आप तक पहुंचते रहें, तो अभी मेरे चैनल हिस्ट्री मंक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। याद रखें, हालात आपके हाथ में नहीं होते, मगर आपका रद्द-ए-अमल हमेशा आपके इख्तियार में होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नए सबक के साथ।